जदि बेदी रे बसिबेनी मो बापा जदि मते कन्यादान न करिवे मु बाहेबिनी तिकी भल पाइबाटा जति कष्ट नुआ भल पाइसिला परे तमे एते दिन से तम बितेइबो सेटा आहुरी कष्ट। जय जगन्नाथ, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। जय मां मंगला मां, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कोड थिला फिरना प्रथम को एडा की देखला एटा तो मु देखली। तो आमे आज फुल नै केस आपण माना पक्का हम लव स्टोरी समस्त बहुत जनकर बहुत प्रकार कमेंट आछि कि एति कोन कहउचंती बहुत दिन लागि जिवो कहू खाली गपुचंती एटा करचंती सेटा करचंती। तो हमको टाइम होइनी हम लेट नाइट सब स्टार्ट करू आपण माने जानि चंती। आ लव स्टोरी पार्ट 1 टा भी 8:30 स्टार्ट हेतला, लव स्टोरी 2 टा आज तो लव स्टोरी 3 टा हमर गोटाए हे गेल स्टार्ट हेछि काहे ना हमर काली कुआर को नहीं सब प्रकार मेहनत केमी चलथिला। तो एमती चलची तो हेलो हाय नमस्कार समस्त को आपण मानको हमर सुंदर वीडियो को हम आपण मानको हम चैनल को वेलकम करू छी। तो समस्त केमती अछनी कमेंट सेक्शन में शेयर आपण माने हमको जणाइबे आ आपण मानकर कुमार पूर्णिमा काली बहुत भल रे जाओ भौणी मानकर आ समस्त हैप्पी कुमार पूर्णिमा। तो चलंतु से दिन हमर स्टॉप थिला कि हम घर पाख पाखी पळे आस्तिले ना हम घर पाख को ये पळे आस्तिले देन तापर कोन हैला केमिति पुणी आगु को हमर चलला केमिति भेट होला केमिति मंगला मा हमको पुणी आनी जोड़िले एक पर्यंत नै कि आसिले। तो आसे ही कहबे घर को आसला पर जानले कि सेटा सेठी थिला कि से आसी गला पर जानले कि हम हॉस्टल रे रहू 7-8 जन बोली से एडा भाबितिले। तापर हमको देखि कि से पोखरटे घळी पड़तले से सीन पर जाइतिला आ आपण मन को हम कहथिलु कि हमरो हमको हेल्प किए करथे थर्ड पर्सन कि हमको हेल्प करथले आज से जही हम कहि देबो हमर कोन कोन हेतिला आपण माने कंटिन्यू रहंते देखंते माने सुनंते। तो हमरो सेदिन तो गला सेना गला परे माने मकर यात्रा सल्ला मकर यात्रा परे मु बिकॉज़ मोर सैटरडे मु घर को फेरे हैला। तो कटक रे तांकर जॉब आ समस्त क्वेश्चन करछनी भाई कोन अछनी भाई को जॉब करछनी ए वीडियो रे सब जानि परिबे हम कोन करछु कोन नै हम केनि थिलु कोन थिलु। भाई एमआर अछनी मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव कटक रे अछंती से आ तांकर पूर पड़े सु मोर बेसिकली कटक से तो केंद्रापड़ा भी पड़े मो एरिया तो वाइज अच्छी मोर सैटरडे मु आसे गाँ को तो से टाइम रे भी से ही थिला सैटरडे मु आसे घर को जेतले आसीबी तो मैडम कर तो सेतल तो किछि कांटेक्ट नथिला ता पूर्वरु कांटेक्ट करिया पर कोन सेटा कोन कांटेक्ट करिया पई तो किछि तो दरकार ना माने वे ऑफ टॉकिंग दरकार। तो से वेटा कोन थिला ना मु जेतले तांको घर देकी जेबी शनिवार आसीली बाबन सेटा को हॉस्टल पर जानले कि सेटा हम घर बोली। हां मो सांग सेठी तांको घर पाखा पाखी गोटे सांगडे थिला आ सेटू मु आको डिटेल्स नेथि तो ये कोठी कोन करंती ये कोन पाठा पढंती प्रति शनिवार सबले आसंती आसला पर जानि से जानि तांको सांग सेठी थिले माने तांकर जे सांग मो सांगर भाई जे तांको सांग हां तो सी मोर कॉलेज सांगटे तापरे मु भी जानथि तांको घरटा सेट थिला बिकॉज़ एमती शनिवार को मु शनिवार जेतले जाउथली तांको घर जेतले मु आसली कटक रु जेतले फेरीबी तो सेतले गला रो तांको पाखु गोटे चीट पकेबी चीट रे लिखा हिथियो कोन ना मो मोबाइल नंबरटा लिखा हिथियो आ मो फेसबुक आईडीटा लिखा हिथियो हैला काई ना जो पटे माने जदी फोन नथिबो तो सेतरे फेसबुक त थिबो फेसबुक त माने को सांग मन को पाखु जेकी फेसबुक रे सर्च करि परिबे आ जदी फोन थिबो ताले फोन रे कॉल करके मते कांटेक्ट कर परिबे। तो सेति पे मु 2-3 थरा पकेला परे तो मैडम एमती हमें शनिवार मु जाउथली नंबर पके दी जाउथली गला को एमती मैडम देखि दउथले एमती देखि हस दउथिबे हैला हसी देकरी किछि कोनते जस्ट मु मोर पळाई से सेमती अनैथन माने अनेगिरी हसतान शनिवार हमें जानि दिथिलु कि माने ये जिबे माने हम गां भीतर को फोन मारि के जिबे तो हमें जानि देबो कि हां आज ये शनिवार को शनिवार काहे के आछी हमें सब ए दिनसरा भाबो माइंड रे थाए प्रति शनिवार बाबू को दर्शन मिल जाए राति टाइम रे बेसिकली मिले आउ केते बळे आउ मंडे सब दिन सकाळ शनिवार दिन राति मंडे सकाळ कारण मंडे नहीं कटक जांदी मंडे सकाळ हम सहित भेट होई जाए ता भितरे भी रविवार न जदी हम जगतसिंहपुर बुलिया जाइथिबो त तांको एपट पसिकी सेपट बाहरी जेमि जले हम छात्र ऊपर हम छिड़ा लेको से जाई के हम नाला बंद कर छिड़ा आइतिबे सब बेले जाई के सब बेले त शनि रवि सोम ए 3 दिन हम देखाटा जेमि जले हबा कथा हबो। अच्छा से टाइम रे कोन हिची ना मु एमती जिबा बाटरे मो संग देखाई गला
कहला अरे तू इे कड़े ना मुझे विषय पचारि एमती गोटे झीटे देखा से झीटा भल देखा आ झील विषय तू जानी ना हाँ मुझे जानी आउ झील विषय भी मत कहला तापर मु जानली जे सेटा तांको घर सेतबळे ही जानली तांको सेटा घर हॉस्टल नुह ना नहीं आउ तापर हमर कथावार्ता केमती हला त मु सेटा कहि परनी बिकॉज़ सेटा माने हेई गला हो हेई गला एमती नहीं हो हेई गला नुह तापर मोर +3 फर्स्ट सेमेस्टर थाए मु बसे कि जतो को फोन घरे अलाउ नथिला +2 टाइम पर्यंत सतरे +2 बेले भी हमें फोन किछि मु धर नथिले गोटे थर मोर थिला कोन ना जो स्कूल टाइम रे थाए स्कूल ना हां ना प्रति हां हम सेतर तो +2 टाइम रे मोबाइल नथिला अलाउ मोबाइल मु केबे भी यूज कर नथिली +2 टाइम रे मु केबे मोबाइल यूज कर नथिली तो कॉलेज आसे अपन भी यूज करथि गोटे छोटो नोकिया फोन टे थिला गोटे छोटो नोकिया फोन टे थिला से नोकिया फोन टाको एडी नोकिया फोन जतले थिला सेही गोटा को धरि दिलु तापरे +3 जतले रिजल्ट भाला +3 हला +3 टाइम रे मो गोटे फोन टे धरतिली लाभा फोन टे भाषा मते +3 टाइम रे ही दिया हितला लाभा फोन रे थिला माने जो हमर लाभा फोन थिला हला हां ना कीपैड फोन हां टच पैड ही लाभा फोन धरतिली फास्ट मोबाइल तो +3 मोर फास्ट इयर थे मो बेस्ट फ्रेंड होची बिन्नी मो सांग आउ सीए मु बसे कि एमदी फर्स्ट सेमेस्टर पे प्रिपरेशन करथुलु कॉला टाइम रे मु फेसबुक को गला बेल को मते आंकर फ्रेंड रिक्वेस्ट आछि जहां ना मोहंती एमदी फ्रेंड रिक्वेस्ट आछि मु जेतोले प्रोफाइल चेक कली मु कहली सेटा तो भगवान कर माने भगवान कर गोटे इच्छा भगवान कर भेट तो मुझे प्रोफाइल चेक कला बेल को आंको फोटो देखिली सांगे सांगे मोर सबु क्षेत्र रे मोर सबु मोमेंट रे मो भौणी थाए मो सांगे रे मु ताको सब दिन शेयर करे आ मो मां ए दी जण होचंदी मोर हत्ता कथा दया विदाता ताको दी जण को न कहया पन मो पेटरे भात हजम हुएनी सांगे सांगे दौड़ी गली मो भौणी के कहबा को कि सोनू आ देखे से जो पिल्ला आसंदी लाइन मारिया को आ ता भीतर जो कळा हे पिल्लाटा से फ्रेंड रिक्वेस्ट पठेई छे तो सेतोली कळा देखले बोला फ्रेंड रिक्वेस्ट पठेई ना ना बेबी से गोरा सेतोली सुंदर थली बेबी सुंदर थले सुंदर रे भल पाया हुएनी पिल्ला मन भल थिया दरकार मु काहे कि भल पाइली सेटा भी आपण मानु कहबी तो कोन हितला ना जतले कहिली सोनू कहला आमे त मुगले फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिया ना हां करिया एमती हां नाइ रे थिलु तापर मु कॉलेज आसला को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करथिली संध्या बेला हिची बाबूंकर मेसेज आस्तिला तापर रात चैटिंग हेला बेले माने सबुर जो कोदिनी चेंग राशि को बेंग राशि आमकर मोर होची चेंग राशि को बेंग राशि सब बेले हमर कଳି झगड़ा फास्ट दिन रे हमें कथा वार्ता रे हमर कଳି झगड़ा स्टार्ट हे जाइतला तापर को से मते नेटवर्क हां तापर एमती फेसबुक रे कथा हो गोटे दिन दी दिन गला तापर मते से नंबर मागिले जेमती जानि थे तो जे मन कटे प्रकृति नंबर टा दे देइली नंबर दे दिला परे राति रे कोन हेछि ना हमर टेबल फैन चली आम चाल घरे थिलु भड़ा नहीं कि आम टेबल फैन चली आम घर सामने रे मोर मो स्त्री जी प्रीति तांको घर से सब घर को भाबंती आम घर बोली आमे तांकरी चौरामूली बसिथिबु से तांको घर को भाबंती आम घर बोली से सेई पटे जांती किंतु प्रकृति रे आमे ता भीतर गोटे चाल घर थिला आमे सेही भड़ा नहीं कि रहउतलु तापर कोन हेछि ना से दिन जो दिन 2 दिन पर जो नंबर देथिली फेसबुक रे बाबू हमर राति रे फोन कले मोर ना अछि मुंडे हाँ तो बाबू हमको राति रे फोन कले हम तो नेटवर्क पाइन से बेले को सिम थिला एयरसेल थिला नेटवर्क आसेनी तो नेटवर्क आसलानी से दिन फास्ट मते ना देथिले नेटवर्क ना रे हमें डका होउतलु तो मते फोन कले मु से आंकर ना सेव करती से फोन ने वर्षा 10 माने घर लोक काले के जानि देबी कि कोन हेबे वर्षा 10 ना रे सेव करथिली सेव कला पर जदन राति रे मते फोन कले नेटवर्क प्रॉब्लम हैला तो कथा ठीक से ही पैलुनी तो एमती कथा बढ़ी चलला माँ किंतु सेते बेलको माँ मो माँ जी से जानि सरथिला कि अंधोटी गाँव रु 3टा पुओ पिला आछंती ता भीतर जने महांती घर पिला से बड़ माने मते माने बड़ झियो को लाइन मारछन बोली गाँ सारा पूरा हल्ला हो जाइतिला कि बाबा ना मो बाबा ना राजू मांती रो बड़ झियो को अंधोटी गाँव रु 3टा पिला आछंती ता भीतर महांती घर गोटे पिलाटा अछि से ताको लाइन मारछि माने हम बजार सारा गालुपड़ा सारा पूरा हल्ला हो जाइतिला तो ये कोन करंदी ना आसिले आसिकी मते कोन कले ना एमती नंबर रे कथा वार्ता हमर चलला
कथबार्ता भाई विश्वास करेनि आंकर मोर डेली कली झगड़ा कहीं कली झगड़ा ये बहुत चिकणिया कथबार्ता करती आमर एटा नाई आम गोटाए कड़े रांधिकी खाऊ आम आमर बहुत गरीब घर भाई मत से कथबार्ता बहुत खराब लगे कहीं आजिकल दुनिया कई गरीब ना कई कोटिपति ना समस्ते माने जो कहते कली झगड़ा भितर केते भल पाए हो गला से आम के जापर सब बेले कली झगड़ा एमती कली झगड़ा चले तापर से तोड़ को मो लाभा फोन टा खराब हो गला माने दी दिन खंड कथा है मो लाभा फोन खराब हो गला तापर गोटे नोकिया छोट फोन टे थिला से तो पैसा पत्र न था रिचार्ज करने को कोटी 10 टका मिलले कॉलेज रे खिया हबो तो नोकिया फोन टे थिला एडिटे से नोकिया फोन भाई सी भी खराब हो गला मो लाजर आंको केबे कहन तमे गोटे मते फोन आनी देथिला ना कोन सेटा बहुत दिन परे सुनंतु जेतो नोकिया फोन थिला नोकिया फोन में वर्षा टेन सेव करथिली आंको सेन मु कथा बार्ता छि तापर 6 मास खंड कथा बार्ता हमर बंद हो गला ना से तो भल पे किछि नथला कली झगड़ा हुए तो तांको भी भल लागेनी मते फोन माने फोन करे मते भी आगतरे फोन करे भल लागेनी तापर आंकर मोर कथा बार्ता बंद हो गला तो आमे थरे जाइथिलु आम जगतसिंहपुर हुए रजराणी आम से दी भणी पार्टिसिपेट करथिलु जेते बेले आम जाइथिलु सेटिकी अटेंड करथिलु रजराणी रे हमर टीवी रे बाहर परे ये हमको देखिथिले परे ये कौन कले ना हमको कॉल कले माने मते कॉल कले राति रे कॉल कले कॉल करिसेनी हालो कहिसेंती नेटवर्क सकासे फोन कटिगला मो किंतु कॉल बैक करबा को मो पाखरे पैसा नथिला मोबाइल बैलेंस नथिला बैलेंस हो जेतला मते लाज मडतला कि आंको कहिया कि मोर बैलेंस हो जेचुली राति कथा माने 6 मास परे देखा हबर मो नंबर नबार आमे 3-4 सप्ताह कथा बार्ता हिचु सेटा पुनी कली झगड़ा रे खाली कथा बार्ता ये एमती फॉर्मालिटीज मेंटेन करी कहबे जे मोर आगो जळे सब बेले मोर आगो जळिबो खाली कॉलेज हाँ तुम यहाँ हाँ हाँ ये गरीब घर एमती सब डेली पार्टी मत जो आजिकल झील मैंने नॉर्मल कहती मत एमती कर खाया भल लगे आमको रोसे आसेनी ये मत पचारे तुम रोसे आस हाँ मत सब रोसे आसे ये तुम पचारे तुम इपी आस हाँ मत सब आसे पचे आमर चाल घर नहीं आम गुहाल अच्छी आम एमती खटी खाऊ एमती आम भितर सब बेले दी जन कली झगड़ा लगे कली झगड़ा लगे कौन है 6 मास 7 मास खंडे कथबार्ता बंद है टीवी आमको देखिए आमको फोन कले मत राति फोन कले ना राति फोन कला बेलू जो बैलेंस नथिला तुम बैलेंस पकई देथिला ना कोन ना ना तमरो फोन टा जेतले स्विच ऑफ हेतला तो स्विच ऑफ होबार 6 मास परे मु टोटल कॉल ही नथला हैला कॉल ही नथला 6 मास परे जस्ट मु ताको फोन करछि कि फोन थरे उठेला तापर संगे फोन स्विच ऑफ हेला पुन स्विच ऑफ जेतला हेला मु गोटे फोन नेकी देली ना 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 से दिन राति रे मोर रिचार्ज सरी हेतिला तापर बाबू महाराज मते निजडो फोन करा परे मु कहली कि मोर रिचार्ज सरी जाई 10 टका ना 20 टका मोर रिचार्ज कर देथिले हेते बेले तापरे नै रिचार्ज मोर कर देथिले तापरे कथा बार्ता हैला परे से नोकिया फोन टा भी मोर खराब हो गला जंती तापरे महाराज मते नै गोटे एडिटे फोन टे देथिले सेतबे नॉर्मल एमती कथा बार्ता चलते भल पाए नथे माने भल पाए ऑलरेडी हम भितर दी जन भितर हेई गलानी किंतु संकोच फील थाए हम मन भितर कि काले हबो कि न हबो सब बेले मो सांग बिनी ता आगे सब बेले मु शेयर करे साई बाबा मंदिर हम जगतसिंहपुर अच्छी मुझे जाई बस कांदे मनु मन कि कौन लोक कहे कहीं कौन है सी मत सतरे पसंद कर कि नाई एमती सब बेले मो मन भर चली थाए माने उठी थाए कि हाँ से मत पसंद कर मत कहीं पसंद करेंगे मुझे तो एमती आड़े सेमती आड़े देखा से मुझे सुंदर भी नी सत कथा कहूँ भी सुंदर नुह कि सेतबे मु बहुत सिंपल थी गोटे बेणी करूथी टिकल लगौथी ड्रेस फ्रेस कस्ट्यूम मोर सेमती किछि नथिला हला मन मन भाबे हो मते कहीं से पसंद करिए मते एन सब बळे साई बाबा मंदिर बस भाबुथी बेला तांकर से कहंदु तांकर कोन थिला तापरे सेमती किछि नथिला एमती हमें कथा हो माने प्रपोज नै कथा हो हम दी जन भीतर केते भल पे हे गला परे कोन हे ना मो मां सेतो को जानि सारिथिला मो मां जे से को ऑलरेडी जानि सारिथिला कि हां ये कथा होची ता संगे रे कि कोन आमले कथा बर्ता ये कोन करिवे ना माने भल पे प्रपोज करा करी हे नथिलु ये कहबे मु चीनी परोटा खाइबी मु ताका पे चीनी परोटा बने के देथिबी चीनी परोटा खाइबे बहुत तरह खंडे आंकर फेवरेट होची चीनी परोटा 3-4 थरा खंडे चीनी परोटा खाइछनी मु घर पाखे बसती चीनी खाली चिड़ा चिड़ी हो माने चेंगरासी को बेंगरासी खाली आकर मोर चिड़ा चिड़ी चीनी परोटा करी मो मां सबुतरे मु जो कहउथिल ना थर्ड पर्सन होची मो मां मो भौणी मो मां आपण माने कमेंट करतनी सोनू तो हेल्प करिची किंतु समस्त जो माने भल पांती को झियो से टिके कंफ्यूज हो माने टेंशन में थांती मां को केमिति राजी करिवु किंतु हमर सब क्षेत्र रे सपोर्ट थिला मो मां
ମା ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମିଶେଇବାର ପଏଣ୍ଟ ବି ହଉଛି ମୋ ମା। ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା, ମା ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାଏ। ମା ଲୁଚିକି ବସିବ, ମା ଜଗିବ ଘରେ, କାଳେ ଆମର ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ନୂଆ ଘର ଥିଲା, ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହଉଥିଲା। ମୋ ମା ଜଗିକି ବସିବ, କାଳେ କିଏ ଜାଣିଦେବେ କି ବାପା ଦେଖିଦେବେ, ଭାଇ ଦେଖିଦେବେ। ପରଟା କରିବ ମୋ ମା, ମୁଁ ଟିଫିନ ଆଣିକି ଆଙ୍କୁ ସୋନୁ ଛିଡା ହବ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ଟିଫିନରେ ପରଟା ଦେବି, ଇଏ ଖାଇବେ। ତ ଏମିତି ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚିନି ପରଟା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଇପି, ତାଙ୍କୁ ଇପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଟିକେ ଲଙ୍କା ଉପରେ ପଡିଥିବ, ପିଆଜ ଉପରେ ପଡିଥିବ, ଏମିତି କରିକି ଚାଲେ, ଏମିତି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜ କରା କରି ହେଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯାଇଥିଲା, ମୋ ମନ ଭିତରେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଆମର, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟା କହୁଛି, ଦଶହରା ଟାଇମ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଦଶହରା ଟାଇମ ରେ ଯାଇଥିବ ଦଶହରା ପୂଜାକୁ, ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା କି, ମୋ କଥା ନେଇକି କହିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଦଉଛି ଆଉ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କି ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ଆଙ୍କ ମନକୁ ପୁରା କଷ୍ଟଟା ଆସିଯାଇଛି। ରାତିରେ ମହାରାଜ ପୁରା, ମୁଁ ଟେନସନ ଥିଲି, ଇଏ କଣ ମତେ ଦେଖିକି ପସନ୍ଦ କଲେନି ନା କଣ ବା, କଣ ମତେ ଆଜି ଫୋନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ମହାରାଜଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି କି ସିଏ କାହିଁ କହିଲା। ତାରେ ମତେ ସେଦିନ କହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖି କହିଲା କାହିଁକି ବା, ଏମିତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ଚାଲିଥାଏ ଚାଲିଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ମା ଦେଖା ହେଲା ପରେ ପ୍ରପୋଜ କଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ କରିସାରିଲା ପରେ ମା ଦେଖା ହେଲା? ମା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରପୋଜ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରପୋଜ ଟା ପୁଣି ଆମର ନିଆରା ଥିଲା। ମାନେ ଆମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଥିଲା, ମାନେ କଳି ଝଗଡା ଆମର ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯାଇଛି। କଳି ଝଗଡା ଏମିତି, କେତେବେଳେ କଥା ହେଇପାରୁ, କେତେବେଳେ କଥା ହେଇପାରୁନୁ। ସିଏ ଯୋଉ ଫୋନ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଫୋନରେ ବି କଥା ହେଇ ହୁଏନି। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଆମ ପାଖରେ, ମାନେ ସେମିତି, ମାନେ ସିଏ ଆସୁଥିବେ, ମୁଁ ଦୌଡିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ରାସ୍ତାରେ, ମାନେ ବହୁତ ଅର୍ସି ଯାଉ। ମାନେ ଭାଇ ବାପା କାଳେ କିଏ ଦେଖିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ଥାଏ କି ଆମ ଘର କାଲୁପଡା, ମାନେ ଲୋକ କାଳେ କିଏ କଣ କହିବେ କି, ବାର କଥା ଉଠେଇବେ କି, ଏ ତା ଝିଅ ଯାଇ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲାଣି। ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଉଠୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏମିତି ହେଇ ମଙ୍ଗଳା ମା କେତେବେଳେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡିଦେଲେ କହିହବନି। ନଭେମ୍ବର 28 ରାତି 8ଟା, ନଭେମ୍ବର 28 ରାତି 8ଟା ଦିନ ଇଏ ମତେ, ଆମେ ପ୍ରପୋଜ କରା କରି ହେଇଥିଲୁ। ସେଟା ପୁଣି ମୋବାଇଲରେ। ଇଏ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଛି, ସେଠି ବସିଥିଲେ ନା, ରାତି 8ଟାରେ ନଭେମ୍ବର 28ରେ ଆମେ ପ୍ରପୋଜ କରା କରି ହେଇଥିଲୁ। ଇଏ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ କି, ମାନେ ବର୍ଷେ ପରେ ନା, ବର୍ଷେ ପରେ, ଆମର ବର୍ଷେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷେ କଳି ଝଗଡା ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା। ମା ବି ମୋର ଜାଣିଥିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ଜାଣିଥିଲା, କେବଳ ମୋ ବାପା ଭାଇ ଜାଣିନଥିଲେ। ମୋ ମା ଜାଣିଥିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ଜାଣିଥିଲା। ମୋ ମା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କଣ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କହିବେ ସତରେ ଏମିତି ମା ଟେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ମାନେ ମାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି, ବହୁତ, ମାନେ ଏମିତି ମା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ମୁଁ ମାନେ ତା କଥା ଯଦି କହିବି, ତା ମାନେ ତା କଥା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେଥିରେ ସେ ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମଙ୍ଗଳା ମା, ସିଏ ବି ନଥିଲା ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ବହୁତ ଅପମାନ ବି ଆମ ଲାଇଫରେ ପାଇଛୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଅପମାନ ପାଇଛି। ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି ବୋଲି, ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଚୁମୁଡା ଚୁମୁଡି ହୁଅନ୍ତି ମତେ ଦେଖିକି। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଆଶା ରଖିନଥିଲି କି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହବ ବୋଲି। ମାନେ ବହୁତ କଥା ନେଇକି କହିଛନ୍ତି, ଗରିବ, ଏଇଟା ସେଇଟା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଇସ୍ୟୁ ଉଠିଛି। ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଲେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଲେ କଥା ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଭଲ ପାଇବା ଯେତିକି, ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଭଲ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଏତେ ଜିନିଷ ତମେ ବିତେଇବ, ସେଟା ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ, ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କର, ଲୋକ ବାର କଥା କହୁଥିବେ, ତମେ ଯାହା ନଥିବ ତମ ଚରିତ୍ର ନେଇକି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଦି ଜଣ ଲଢିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମୋ ମା, ତାପରେ ଆସିଲେ ମୋ ବାପା, ତାପରେ ଆସିଲେ ମୋ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା କହିଦେଲେ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି, ଆମର ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା। ଆମର ଏଇଆ ଥିଲା କି, ମୁଁ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଟା ରଖିଥିଲି କି, ଆମର ଯଦି ଭଲ ପାଇବା, ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଘରେ ରାଜି ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଘରେ କେହି ରାଜି ନହେଲେ ଆମେ ବାହା ହବୁନି। ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ କରିଥିଲୁ। ମୋ ଘରେ ବି ରାଜି ସେ ସବୁବେଳେ ଦିଟା ପରିବାରକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ଏପଟ ପରିବାରରେ ରାଜି ହଉ, ସେପଟ ପରିବାରରେ ରାଜି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆମେ ଦି ଜଣ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଘଟିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଛାଡ, ସେ କଥା ସବୁ କହିବି। ନଭେମ୍ବର 28 ଯୋଉଦିନ ଆମେ ପ୍ରପୋଜ କରା କରି ହେଲୁ, ତ ତାପରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା କି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ କନଭିନ୍ସ କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇଟା କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲୁ କି ଦି ଜଣ ଯାକ, କି ଯଦି ଆମ ଘର ଲୋକ କିଏ ରାଜି ନ ହେଲେ ଆମେ ବାହା ହବାନି। ଆମେ ଇଏ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ବାହା ହବାନି, ଆମେ କାହା ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇକି ବାହା ହବାନି। ବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ମୋର କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, ମୋ ବାପା ଭାଇ ଯଦି ବେଦିରେ ବସିବେନି, ମୋ ବାପା ଯଦି ମତେ କନ୍ୟାଦାନ ନ କରିବେ, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି।
ମୋ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପଛେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ପକେଇଲା ଭଳିଆ କାମ ମୁଁ କେବେ କରିବିନି। ମୋର ଆଖ ପାଖରେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଟା ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ବି କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ, ମୋର ବି କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ କି ଆମ ଘର ଲୋକ ଯଦି କେହି ରାଜି ନ ହେବେ ଆମେ ବାହା ହବାନି। ଆଉ ମୋର ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ମୋ ବାପା ଭାଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜି ନ ହେବେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ମୋ ବାପା ଭାଇ ଯଦି ବେଦିରେ ବସେଇକି ମତେ କନ୍ୟାଦାନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଝିଅ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ବାହା ହେବି, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଥାଏ କେମିତି ଆମ ଘର ଲୋକ କନଭିନ୍ସ ଦେବେ। କରାକରି ଆମର ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରପୋଜ କରାକରି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ପିଇସିଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର ଥାଏ। ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ପିଇସି ପୁଅ ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଯାଇଥାଉ। ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମା ଡକେଇଛି ମାମୁଁ ଝିଅ ଫୋନରୁ। ହଁ ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ଇଏ ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ କଣ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ରହିଯାନ୍ତି। ତ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାଘର ହିଁ ଥିଲା। ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ବାହାଘର ହିଁ ଥିଲା। ବିକଜ ଆମର ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ବି କୋଉ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସେମିତି କୋଉ ନଜରରେ ଦେଖିନି। ଯଦି ଭଲ ପାଇବି ଗୋଟିଏ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବି ତ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ପ୍ରପୋଜ କରାକରି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ କଣ ହବ ନା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇଗଲେ ବାସ୍ କ୍ଲିୟର। କାହିଁକିନା ଘର ପରିବାର ନ ଜାଣିଲେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢିବାଟା ଠିକ ହବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟେପଟା ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ମାଆକୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ହାତ ମାଗୁଛି, ମତେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ମୋ ମା ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ମାନେ ଆଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ସାହସପଣରୁ ମୋ ମା କହିଲା ଯୋଉ ପିଲା ରାତିରେ ସାହସ କରିକି ମତେ ଆସିକି ହାତ ମାଗି ପାରୁଛି ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବନି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଦିନ ଭଲ ପାଇ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଚାନକ ଭେଟରେ ଇମୋସନାଲ ହେଇକି ଆମେ ଦି ଜଣ ପ୍ରପୋଜ କରି ହେଇଥିଲା। ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇ ହେଇଥିଲା କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ନିଜର ଟାଣେ। ତାପରେ ମୋ ମା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ମା କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ସେ ହେଇନଥିଲା, କେବେ ହେଇନଥିଲା। ସେଇ ସାହସରେ ମାନେ ସେତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଡର ରଖିନେଇ ରାତିରେ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି କି ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ହାତ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମା ପୁରା କହିଲା ଯୋଉ ପିଲା ଡର ରଖିନି ନିଜକୁ ମାନେ କିଏ କଣ କହିବ ତା ଫ୍ୟାମିଲି କଣ କହିବେ, ଯୋଉ ପିଲା ଏତେ ସାହସରେ ଆସି ମତେ ହାତ ମାଗିଲା ମୋ ଝିଅର ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେଇଠୁ ମତେ ଜଣାଅଛି। ତ ମୋ ମା ପୁରା ଖୁସି ହେଇ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିଲା ପୁଅଙ୍କୁ ଖୁଏଇକି ଜୋଇଁକି ପଠେଇଦେଲା ସେଇଦିନ। ତାପରେ ସେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଲା, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମୋ ମା ମତେ କହିଲା ପୁଅ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ ତୋ ହାତ ମାଗିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏମିତି ପିଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତାପରେ ଆମରି କାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ। କେବେ ମୋ ପରିବାର ଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଗୁଡା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପରିବାର। କେବେ ବି ମୋ ବାବା ଆଜି ଯାଇ କେବେ ବି ଘର ଭଲ ପରିବାର ଏବେ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଥରେ ମାନେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କି ମା ବାବା ସବୁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ତ ସେଠି ତ ସରିଗଲା, ମା କୁ କହିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଭଲ ପାଇବା ଚାଲିଲା। ଜାଗର ଥାଏ ସେଠି ଆସିଲେ ଗଲେ ସେଠି ପୁଣି ଫୋର୍ଥ ପାର୍ଟନର କିଏ ଆସିଲେ ମୋ ଶାଶୁ ମା। ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୋ ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହବା ଦରକାର ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାମା ଜାଣିନି କି ମୁଁ ମାନେ ଆମର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ବୋଲି। ତ ଏମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ଯାଇଛୁ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବୁ ବୋଲି। ତ କେମିତି କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସରେ ଦେଖା କରିବି ମୋର ବି ମାନେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ବି ନଥିଲା। ଏମିତି ଆମେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ସିଏ ତାଙ୍କର ଘିଅ ନବା ବି ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଟାଇମରେ ଘିଅ ଦୀପରେ ନଥିଲା। ଦୀପରେ ଘିଅ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଇଏ ମହାରାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ପରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମାଙ୍କର କଥା ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଶିଗଲୁ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା ମାଙ୍କର ଯିଏ ଭଉଣୀ ପିଇସି ଝିଅ ସିଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିଳିଗଲା। ମା କଣ କଲେ ନା ମୋ ମାଙ୍କୁ ମା ହିସାବରେ ବଡ ହେବେ, ମୋ ମା ହିସାବରେ ବଡ ହେବେ। ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ, ସେଠି ଅପା ଡକା ଡକି ସେଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋ ମା ଭାଉଜଙ୍କର ପିଇସିର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ମା। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଦି ମା ତ ଜାଣିଗଲେ, ଏପଟ ମା ବି ଜାଣିଗଲେ, ମୋ ମା ବି ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ଭାଇ କେମିତି ଜାଣିଲେ କଣ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କହିଦଉଛି ମୋ ଭାଇ ରାଜି ନଥିଲା।
बापा भाई कहीं राजी नथिले माने जानिला परे भाई तो जान बापा भाई राजी नथिले कोन हैला केमिति राजी हेले आ मो बापा केमिति राजी हेले बहुत कष्ट करिया पड़ी सतरे भल पाइथिबो जे से जानिथिबो जदि जे सक्सेस करियो चाहूची ताले से निश्चित माने किछि भी प्रॉब्लम से लड़ी जाइतिबो आपण माने मो बापा भाई की राजी करेबा मो भौणी कथा कोन कहबी से तो रोकठोक भाई से कोन करिछि म कहि परिबी मो मार मो भौणी रे जहा करिचंदी मो बापा भाई के राजी करे भाई माने आपण माने आगु को जानिबे आ ये भी बहुत किछि करचनी मो बापा कन्विंस करे बे जो ड्रामा देखिते यात्रा बटे ड्रामा सेई बळिया हेछि एथर जदी आ पर जो लव स्टोरी हमर आसेबो मो बापा भाई जदी सुनिबे ना सेउटे आसे मो पाकु एते चलबा जी दीटा का तो माँ इतने चल पाची मते एमती सब कहबे तो जाडंतु आपण माने सुनिबे नेक्स्ट ब्लॉग रे आपण माने जानिबे तो रहउछु नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां मंगला।